every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, kita reading lagi ya. Tinggal Capricorn, Aquarius, sama Pisces. Disclaimer, ini adalah bacaan umum, jadi saya menarik energi kolektif, energi banyak orang. Jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga tidak. Apabila tidak resonate, cek birth chart kamu, Sun, Moon, and Rising sama Venusnya ya. Ini bisa energi kamu, ini bisa juga energi orang yang sedang berdealing sama kamu. Jadi ambil saja yang resonate sama kamu. Dan karena ini bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya untuk for fun ya, jadi sangat tidak disarankan bacaan ini jadikan parameter untuk pengambilan keputusan. Apabila ada masalah, mungkin lebih bijak bila masalah tersebut dimanifestasikan lewat doa kepada ilahiyat atau kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay guys, this reading is a general reading, so I collected energy from many people, random people, so it could resonate with you, it could not resonate with you. So just check out what resonate with you. If it's not resonate with you, check your birth chart, Sun, Moon, Rising, and Venus. This reading is an energy. I read energy, and it could be your energy, or it could be the person that you're dealing with energy. So this is a fun reading. If it's if there is a problem or something, you need to manifest it through prayers to God. Okay. So what else? I guess it's done, yeah. Okay, I will start. This is for Capricornia. Okay. Dear Allah Subhanahu wa Ta'ala, please bless this reading. Bismillahirrahmanirrahim. Amen. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, God, guardian angel, just give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white God, guardian angel, just give me a sign what will happen with Capricorn people during April 2021. Okay. Dear God, udah ya tadi, lupa. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white God, guardian angel. Okay. Guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white God, guardian angel. Oh shit.
Please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, what light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, God, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April. Okay. Oh ya. Masih aja ya Capricorn bingung milih keputusan. I really hated that. Bentar ya, hold on. I charge the card first. Oh shoot. Oke Capricorn, bottom of the deck di sini ada Two of Pentacles. Ini artinya kalian sedang juggling atau sedang milih, sedang berada di dua pilihan. Kalian bingung harus milih yang mana, A atau B. Capricorn, from what I've seen from the bottom of the deck as an overall energy, I've seen Two of Pentacles. Two of Pentacles here means you are juggling. You are in between of two options, A or B, and you're quite confused to choose which option that you want to take. Well, and in here, as a first card, you got the Hangman. You feel like stuck in one of particular situation. I don't know for sure what kind of situation that you're at right now, Capricorn, but all I know, you feel like stuck. You feel like hanging over by someone or some situation or some condition. If it's related with your financial, maybe you feel like your job have been like you're not satisfied with that. Or maybe you're related with your business. Maybe there is something wrong with your business and makes you feel like, oh my God, I'm stuck in here. I think I just did a wrong business. I just choose wrong decision. I just made a mistake. If it's resonate with your work, yeah, you feel not satisfied with that. You feel trapped or you feel stuck. You feel your career is not growth. Maybe it feels like staying there, your career staying there, so it's not going anywhere. If it's related with love, maybe you feel that your relationship had been stuck, not going anywhere. Maybe your partner cheating you, maybe your partner doing something cruel to you. I don't know, but you feel like you've been stuck. You feel like you've been hanging by over of this situation, and you're not comfort with that. Capricorn, kata pertama ini yang aku dapat adalah The Hangman. Kalian merasa digantung. Kalian merasa mentok nih. Entah apa yang terjadi dalam hidup kalian. Apabila ini berhubungan sama pekerjaan, mungkin kalian merasa, duh kok kerjaan gue gini-gini aja ya, nggak naik-naik, jabatan gue nggak naik-naik. Secara keuangan gue juga kok nggak gaji gue nggak naik gitu kan, gue nggak dipromosiin juga secara karir, secara jabatan. Atau kalau memang ini berhubungan sama bisnis, mungkin kalian merasa, aduh kok bisnis gue kok nggak lancar ya, kok nggak naik ya profitnya ya, apa gue salah ngambil keputusan atau apa gitu kan. Dan kalau memang berhubungan dengan cinta, kalian merasa kalian berada di satu hubungan yang memang kayaknya kok digantung ya, guenya kayaknya kok digantung, guenya ngerasa stuck gitu, gue ngerasa mentok nih di hubungan ini nih.
nggak bisa kemana-mana. Mungkin pasangan kalian mungkin selingkuh, atau mungkin nusuk kalian dari belakang atau apalah, intinya kalian ngerasa nggak nyaman dengan hubungan ini, kalian nggak merasa nyaman berada di dalam hubungan ini. Jujur ya, honestly, from those random people that I try to take the energy to read this card, I try to pull up my boyfriend's energy because he's a Capricorn also. So probably talking about the hangman situation, this is probably his situation with his wife. Jujur ya guys, dari semua orang yang random yang gue tarik energinya, orang-orang Capricorn yang gue tarik energinya, ini ada satu energi pacar gue, Dani. Kenapa? Karena Dani bintangnya Capricorn, dan kartu The Hangman ini jelas banget memperlihatkan situasinya Dani, situasi pernikahan Dani yang toksik. Dani merasa digantung, Dani merasa stuck dengan pernikahan itu, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wow, ya gitulah. If I could say personally, Capricorn is a great person, but if it's related to love, suddenly Capricorn going to be blind, going to be stupid. They cannot see things clearly. They cannot do something, something aggressive. I mean, if they know that they've been stuck in a wrong situation, in a wrong relationship, but they don't want to move. Even though they move too slow. Capricorn itu kalau aku bisa bilang secara personal, Capricorn itu memang orang yang sangat kuat, kepribadiannya kuat, tapi sayang sekali apabila berhubungan dengan cinta, Capricorn menjadi lemah, menjadi buta dan menjadi bodoh. Mereka tahu mereka berada di situasi yang salah, di dalam hubungan yang salah, tapi mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan gitu untuk meninggalkan hubungan itu. Kan jelas hubungan itu toksik ya, yang ngapain masih ada di situ, ya kan? Capricorn kayak nggak bisa gerak gitu loh, nggak bisa move on. Dan kalaupun bisa move on, kalau bisa gerak maju juga lelet banget ngelakuin, which is like, aduh, itu yang bikin gue gemes sih sama Capricorn. Udah tahu situasinya itu nggak enak, ngapain sih lo tetap bertahan di situ? Ya udah, cabut aja apapun alasannya. Kalau misal bicara kalian memang yang sudah menikah, kalian berada di situasi yang stuck tapi toksik gitu loh, kalian nggak bisa maju karena hanya karena kalian punya anak. Hey, anak bisa diperjuangkan. Yang salah, pihak yang salah tidak akan mungkin dapat hak asuh anak. Sekarang di sini kondisinya siapa yang salah? Kalau ini bicara soal kondisinya Dani, mantan pacar gua, yang salah di sini ada bininya, yang selingkuh bininya, yang mendukung bininya, yang morotin bininya. Jadi kalaupun memang si Dani nekat bercerai dari istrinya, anaknya bisa diperjuangkan kok. Karena kan jatuhnya istrinya nggak bener gitu kan, ya pastilah hak asuh anak akan jatuh ke tangan Dani. Takut amat sih, bingung amat sih, kebanyakan mikir, akhirnya nggak gerak-gerak kan, situ aja. Ya udah, silakan lah di situ. Tapi kamu akan kehilangan aku selamanya kalau kamu nggak gerak maju. Karena kamu tahu, hanya dengan akulah kamu bisa bahagia. Hanya akulah yang bisa memahami kamu, yang bisa terima kamu apa adanya. Kalau kamu tidak perjuangkan hubungan ini, ya sudah, saya akan pergi untuk selamanya. Oke? Sini ada kartu The Judgment. Sorry guys, I feel a little bit emotional here. Because when I read about Capricorn, it just remind me to my boyfriend. Sorry guys kalau gue agak emosional. Karena saat gue membacakan zodiak Capricorn, ini sangat ngingetin gue sama pacar gue yang kemarin. Dan ini bikin gue geram ya sebenarnya. Gemes gitu loh, karena dia nggak bisa ngambil keputusan. Berada di pernikahan yang toksik, tapi masih aja nggak
nggak keluar dari pernikahan itu, entah apalah yang dia pikirkan, aku nggak tahu. Okay, this is the judgment card. Okay, Capricorn, if you feel you are being stuck in a toxic situation, finally you will get good news. You will get your freedom. You will get your judgment day. You will release. God and universe may probably help you through this situation. But in my personal opinion, God and universe will help you if there is an if. You have to make a bold the word of if, the capital, bold capital, the word of if you guys want to try to release it, to release the situation, to release the toxic situation, then yeah, God and universe will help. But if you cannot move, if you don't want to move, if you keep staying in your position, how can God and universe help you? Even though you cannot help yourself, you don't want to help yourself. Di sini Capricorn ada kata the judgment. Judgment itu akan ada kabar baik, akan ada hari penghakiman atau perhitungan. Kalau kalian merasa terzolimin, kalian akan mendapatkan keadilan di sini. Tapi kalau mau kalian yang menzolimi orang, kalian juga akan dapetin karma di sini. Di sini sebenarnya gini, Tuhan dan semesta akan membantu kalian bila, tolong kata bilanya digaris bawahi, bila kalian sendiri mau berusaha untuk keluar dari situasi yang negatif itu. Kalau kalian juga tidak bisa gerak, tidak berusaha untuk keluar, berusaha untuk bertahan di situasi yang negatif itu, ya maka Tuhan dan semesta nggak akan membantu kalian. Ya gimana mau ngebantu? Kalian aja juga nggak bisa membantu diri kalian sendiri untuk keluar dari situasi yang toksik itu, ya kan? Capricorn, this is the Six of Wands. Oh shit, energy so hard, energi berat banget guys. Ini udah kartu Six of Wands. Finally, you getting out of this toxic situation. You get out from that toxic situation, and you will move to a better situation, to a better person. Akhirnya memang Capricorn tuh maju. Dia keluar dari situasi toksik ini. Dia maju untuk keluar dari situasi toksik, dan dia maju untuk menuju ke orang yang memang lebih baik dan menuju ke situasi yang lebih baik. Good sih, very good. Tapi you move too slow. Bagus sih kamu, bagus memang, tapi kamu tuh lelet banget pergerakannya Capricorn. Maybe Dani juga sama. Shit. Dan ini kalau memang berhubungan sama bisnis ataupun pekerjaan, apapun yang buat kalian stuck di sini, you will get good news. Kamu akan dapat kabar baik, dan kamu akan keluar dari masalah itu. If this situation related with work and business, when you feel stuck before, then after that soon you will get good news, and you will get out of that negative situation. You will get out of toxic situation finally, for the better. This is King of Pentacles. Yeah, King of Pentacles is a person who have stable character, and this person also have a very many abundance. This person is rich. He's a king. He have power. He have money.
Capricorn, actually you are being like this. Like I said, Capricorn, like I said earlier, Capricorn is a strong character, it's a strong person, but when it's regarding love, when it's related with love, suddenly you guys being so stupid, so blind, and so unrealistic. You've been so slow. Sebenarnya King of Pentacles ini sebenarnya lebih mencerminkan Capricorn ya. Karena King of Pentacles ini adalah seorang raja yang punya kekuasaan dan uang yang banyak dan punya karakter yang stabil. Seperti yang aku bilang di awal, Capricorn itu adalah seseorang yang kuat, karakternya kuat. Tapi entah kenapa apabila berhubungan dengan cinta, apabila dihadapkan dengan cinta, Capricorn itu benar-benar menjadi bodoh, nggak stabil, nggak realistis. Dan kalaupun memang dia mau keluar dari situasi toksik itu, lelet banget. Ininya pergerakannya lelet banget. Nggak, kalau gue sih jujur gue gak sabaran ngadepin Capricorn yang lelet. Ya sekarang gini, gue bukannya orang yang gak sabaran. Ya gue sabar, gue juga punya sabar. Tapi sabar kan ada batasnya. Gue gak bisa nungguin Capricorn yang terlalu lelet gitu kan. Either gue yang pergi atau dia yang ngejar gue gitu. Okay guys, the last card is Ace of Pentacles. It means you're going to get abundance very soon, Capricorn. Nearly in the future, you will get abundance. Maybe this is a new job, new business venture, or new relationship. Could be. Abundance could means anything. Not just only money. It could means money. It could means soulmate. Could means new job, new business, everything, anything. Kalian akan dapatkan Ace of Pentacles. Di sini Ace of Pentacles artinya kalian di depan nanti dalam waktu dekat kalian akan mendapatkan berkah, rezeki. Berkah dan rezeki tidak harus berhubungan sama uang, bisa juga berhubungan dengan jodoh, pekerjaan baru atau bisnis baru. Tapi yang jelas kalian akan mendapatkan rezeki dan berkah di sini. Berat ya Bu, berat, energinya berat. The energy is so hard. Gosh, damn. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, angels, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Okay. Oke. Bentar ya. Bentar. Gimana sih caranya? Gue kurang bisa ngocok yang kayak gitu. Belum. I'm not really good to shuffle that kind of way. Okay guys, dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit guide, guide angel, just give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Dear God, belum. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, guardian angel,
Please give me a sign what will happen with Capricorn. Ito. Oh. Okay, udah deh kayaknya. Ada yang keting tunggu. Tadi kayaknya ada ya. Wait guys, wait. Nggak ada. Oke, nggak ada. Gue pikir ada yang ini. Ntar ya Capricorn. Beda. Okay. Like I told you, Capricorn, like I told you. Aku tahu. I know you guys feeling stuck, and I know what kind of things make you guys feel stuck. This here, this hangman, it's you guys feel stuck. Why? Wait. Why you guys feel stuck? Because you got the card of Three of Air. Great sadness. Take time to heal the need to forgive yourself or others. See, kalian, you guys feeling very great sadness. You guys feeling so sad. You feeling upset with the situation that you're dealing now. Because of this situation is kind of toxic. You guys feeling so sad, so very upset, and you guys need heal. Try to forgive yourself. Try to forgive others. Especially forgive yourself. If you guys did something wrong to others, try to forgive yourself. Di sini Capricorn, yang membuat kalian ngerasa di sini kalian stuck atau tergantung atau ngegantung, kalian mengalami situasi yang memang membuat kalian amat sangat sedih. Seperti aku bilang kan, ini situasi-situasi yang negatif, situasi yang toksik, beracun. Jelas saja kalian sedih. Kalian butuh waktu untuk menyembuhkan diri kalian. Maafkan diri kalian apabila kalian berbuat salah sama orang, dan maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Itulah cara karma bekerja, memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kalian. Tapi kalau kalian melakukan suatu kesalahan sama orang, misalnya contoh kayak yang dilakukan pacar gue tahu gue sangat mencintai dia dengan tulus, tapi dia nge-ghosting gue gitu aja, which is sebenarnya kan bisa diomongin baik-baik. Kalau dia mau minta break, mau minta putus kan bisa. Kenapa harus ghosting sih? Dan gue paling sebel yang di ghosting. Pacar gue sadar akan kesalahannya. Karena ini pacar Capricorn ini salah satu orang yang gue tarik energinya, itu energi pacar gue. Dan itu sadar akan kesalahannya. Tapi ya, dan ini ya entahlah dia ego atau gimana, gue gak tahu. Tapi yang jelas dia memang sangat-sangat terpuruk sekarang ini. Dia dan mungkin Capricorn yang lain juga merasa terpuruk. Dan kalau kamu memang melihat video ini dan kamu tahu, kamu sadar akan kesalahan kamu sama aku, maafkan diri kamu. Aku hanya ingin kamu menyadari kesalahan kamu dan mengakui kesalahan kamu. Jangan ego dan it's not good. Okay, lanjut. Five of Earth. Next card is Five of Earth. Fear surrounding money, the wisdom to accept help from others, uncertain self-employment. Yes, Capricorn, you're maybe right now you feel like you have a lack of money. You don't have good financial situation. You feel like fears of losing money, fears of having not much money. And you need to accept
the help from others. Sometimes we need a help from others, and we have to accept it. If there is a person came to us and offer us a help, we have to take it. We have to accept it. Don't using your ego. Don't feel you don't need help. Otherwise, you really need help in that moment. So try to accept it, the help from others, Capricorn. Don't be too ego. Don't feed your ego, Capricorn. Don't feel that you could do all by yourself. You don't need others. No. Sometimes we need others. Sometimes we cannot handle our own situation, Capricorn. Capricorn, di sini aku merasa kalian ada sedikit ketakutan kehilangan uang. Ada sedikit ketakutan, ada sedikit masalah keuangan. Gak ada salahnya menerima bantuan dari orang lain. Jangan ego, jangan kasih makan ego kalian. Jangan selalu berpikir apa-apa kalian bisa nanganin sendiri. Dan kalian gak butuh bantuan orang lain. Gak gitu. Terkadang kita memang bisa nanganin masalah kita sendiri, tapi terkadang kita juga butuh bantuan orang lain untuk membantu masalah kita. Gak semua kita bisa take over sendiri, bisa handle sendiri. Gak semua Capricorn. Tergantung situasinya, case by case gitu. Kalau dari situasi pacar gue sih, ya terakhirnya dia memang have a lack of money sih. Ya sekarang situasi pandemi begini, siapa sih yang have a lots of money? All of us around the world, globally, we all have a lack of money. Because of what? Because of pandemic shit. It affected to economic globally, right? So not just only you, Capricorn, who feel lack of money. Every one of us does feel the same. Ya sekarang gimana kalau kalian merasa ketakutan akan masalah uang? Nah sekarang semua orang juga merasakan hal yang sama, Capricorn. Karena pandemi ini membuat situasi perekonomian global itu acak adul gitu loh. Jadi gak cuma kamu saja, Capricorn, yang punya masalah keuangan. Kita semua pun juga merasakan hal yang sama. Okay, this is Nine of Earth, last card. Enjoying life, little luxury, spending quiet time alone, successful self-employment. Okay, Capricorn, when you want to do self-employment, your business will going uphill, will taking up, and you're going to have some kind of little luxury things in your life. You will get some kind of fancy things in your life. Just you need to make sure that you're spending time alone. Give yourself alone time. Give yourself a little pleasure. Spoil yourself, Capricorn. Kalau memang, spoil yourself, Capricorn. If you have money, if you have a little luxury, if you have a little fancy thing, just try to spoil yourself, Capricorn. Apapun bisnis yang kalian lakukan, bisnis kalian itu akan mendatangkan keuntungan yang lumayan. Dan saatnya kalian sedikit bersenang-senang, sedikit merasakan yang namanya kehidupan yang kehidupan yang mewah. Nggak ada salahnya kalian membanjakan diri kalian. Kalian kan selama ini sudah bekerja keras. Tidak ada salahnya kalian menghabiskan waktu sendiri, memanjakan diri sendiri, dan beli apapun yang kalian mau, pergi kemanapun yang kalian suka. Karena memang itu adalah reward atau hadiah buat kita sendiri atas kerja keras kita selama ini. Jadi jangan cuma berpikir kerja, yang ada kamu stres, Capricorn. Gitu loh guys. Di sini ada kartu, this is the last card, Magician. Bottom of the deck as overall energy. Archangel Raziel, you are ready. You have the resource or the ability to manifest them. Life is magical. Whatever happens in your life, Capricorn, even though your life it's
you've been stuck in a shit situation, you've been stuck in the middle of toxic situation, try to manifest it through prayers to God, and God and universe will help you to handle the situation. Will take cover of you, will cover you up. Okay. The Magician. Di sini kalian diminta memanifestasikan masalah kalian lewat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ilahi, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan doalah kita yang bisa ngebantu kita melewati ini semua, melewati situasi yang buruk. Tuhan dan semesta akan membantu kalian apabila kalian benar-benar memanifestasikan hal ini ke dalam doa. Jadi banyak-banyak berdoa ya Capricorn. Whoops, sorry. Jatuh. Bentar Capricorn. Okay, Capricorn, it's time for your love life reading. Okay, bentar. Dear God, angels, universe, divine power, angel spirit, guide, what I've got, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Capricorn people during this April 2021? Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Oh, okay. Dear God, angels, banyak kan? Universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Capricorn people during this April. Okay, Capricorn, I got it. Ha! Like I told you, Capricorn. Hold up. I will try to make this a little bit neat. Wait. Wait. Gimana sih? Gak rapi. Sebel gue kalau gak rapi. Okay, Capricorn. Bottom of the deck. I got the card of deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Like I told you, this person who wearing a mask in your relationship is not a good person. She or he, they are a toxic person, and that's why they're wearing a mask. They
they don't show their true colors to you. That's why, because of this person, you feel stuck in here, like the hangman in here, and you feel so upset. You feel some kind of great sadness in here because of this person. This is the bottom of the deck as overall energy. Seperti ku bilang, ini adalah bottom of the deck ya, sebagai overall energy. Ada seseorang yang pakai topeng dalam hubungan kalian. Orang ini sangat-sangat beracun, sangat-sangat negatif, sangat-sangat toksik. Karena orang ini pakai topeng, dia tidak memperlihatkan siapa sebenarnya dia tidak memperlihatkan jati diri dia sebenarnya. Dia selama ini berpura-pura di depan kalian, Capricorn. Itulah yang akhirnya kalian tahu, akhirnya kalian menyadari kelakuan orang ini, bahwa orang ini selama ini berpura-pura depan kalian, mungkin pura-pura baik atau pura-pura perhatian, tapi sebenarnya enggak gitu, sebenarnya nusuk kalian di belakang. Akhirnya kalian menemukan situasi itu, kalian menemukan kebenaran itu. Akhirnya kalian merasa di sini stuck, hangman, dan kalian tuh di sini merasa sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat sedih, great sadness, karena kelakuan orang ini yang pakai topeng. Orang ini tidak memperlihatkan jati diri mereka sebenarnya. Kalian tuh shock, pas tahu situasi kondisi orang itu, situasi orang itu, bahwa orang itu hanya mempergunakan kalian. Di sini ada kartu let go of control issue, Capricorn. Allow the situation to unfold naturally. Whatever happens in your situation, even though it's toxic, just let go of it. Don't take control of these things. I know Capricorn is a control freak, but not every kind of things that you can control, Capricorn. Di sini kalian diminta untuk melepas kontrol kalian atas permasalahan ini. Biarkan Tuhan dan semesta yang bekerja. Karena nggak semuanya itu bisa dikontrol, Capricorn. Walaupun Capricorn itu, aku tahu Capricorn itu adalah seorang controller, orang yang suka ngontrol, tapi nggak semua hal bisa dikontrol, Capricorn. Terkadang kita harus melepas hal tersebut, even meski nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus lepas, gitu loh. Buat apa kita pertahankan situasi yang negatif? Di sini ada express your love. Go ahead and make the romantic gesture, guys. Capricorn, you have to express your love to someone that you really love. But that person, I believe, is not the same person with this person who wearing the false mask. Yeah, no, it's the different person. Capricorn, kalian harus mengekspresikan cinta kalian kepada orang yang memang benar-benar kalian cintai. Orang-orang yang memang benar-benar mencintai kalian juga dengan tulus. Yang jelas orang yang mencintai kalian dengan tulus itu bukanlah orang yang sama dengan orang yang pakai topeng ini. Beda. Ini adalah orang yang beda, bukan orang yang pakai topeng ini. Orang yang pakai topeng ini adalah orang yang bikin kalian bersedih, yang bikin kalian terpuruk. Tapi orang yang kalian cintai ini adalah orang yang memang benar-benar mencintai kalian dengan tulus dan nggak pakai topeng ya, nggak pakai topeng, nggak drama ya Capricorn, nggak drama. Oke, di sini ada kartu word waiting for. Divine timing is at work in your love life. Yes, orang yang kalian tunggu, orang yang kalian cintai itu akan datang. Kalian akan bersatu dengan dia, tapi memang butuh waktu ya. A person that you really love, Capricorn, is a worth waiting for person. You just need time to make you guys union. Divine timing, the time of God, waktunya Tuhan. Tuhanlah yang menentukan waktunya. Kapan kalian bisa bersatu dengan orang yang kalian cintai. Gitu loh Capricorn. Okay guys, Capricorn, I guess that is for now. Oh, the energy is very hot ya. Thank you for watching my video, Capricorn. I'll see you next video, Capricorn, next month. See you. Bye bye.